Hello everyone, welcome everybody to our YouTube channel. ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା ଯେଉଁଟା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ। ଆପଣ ସମୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ କୋରାପୁଟରେ ଅଛି, ସେ ଟାଇପ୍ର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ବି ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଛି। ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାର ପାଖ ଷ୍ଟେଟ୍ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ତେଣୁ ଆପଣ ଆରାମସେ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଚାକିରି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ଯାଇକି ଚାକିରି ଜବ୍ କରିବାର, ସେମାନେ ଡେଫିନେଟଲି ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ କହିବି। ଆଉ ଏକ୍ଜାମ୍ ସେଣ୍ଟର ମେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶାର ଜମା ବହୁତ ଦୂର ନୁହଁ। ଆଉ ସେଠାକାର ଯେଉଁ କମ୍ପିଟିସନ୍, ଓଡ଼ିଶାର କମ୍ପିଟିସନ୍ଟା ବହୁତ କମ୍ ରହେ। ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ସେଠି ଏକ୍ଜାମ୍ ବି ଦେଇଛି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଞ୍ଚିରେ ଯାଇକରି ଏକ୍ଜାମ୍। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କରୁଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯଦି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଡେଫିନେଟଲି ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସେୟାର କରିବେ। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ। ଏଠି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖିଥିବ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଫର୍ ନନ୍ ଟିଚିଂ ପୋଷ୍ଟ। ତେଣୁ କେଉଁ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟଟି କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଆକାରରେ ଆସିଛି ନା ନନ୍ ଟିଚିଂ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ, ଯେଉଁଟା 9 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଆପ୍ଲାଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 8 ଅକ୍ଟୋବର ଅଛି। ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଦେଖିପାରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଟ୍ ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇସାରିଛି 9 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ, ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି 8 ଅକ୍ଟୋବର। ଆଉ କିଛି ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଡେଟ୍, ଏକ୍ଜାମ୍ ସିଟି ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ମେନ୍ସନ୍ ରହିବ। ୱେବସାଇଟ୍ ଦେଖିବ www.cuj.ac.in। ୱେବସାଇଟ୍ ଆଉ ଥରେ ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ମଧ୍ୟ ମୋ ଡିଟେଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନେଇପାରିବେ। ଦେନ୍ ଏଠି କିଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ରହିଛି, ଟିକେ ଅଧିକା ହେଇପାରେ, କାରଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଯେଉଁ ବି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଆସେ ସବୁ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଟିକେ ଅଧିକା ଥାଏ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଭାବରେ 1000 ରହିଛି SCBC ଆମର EWS OBC ଆଉ ଅନିଜ ପାଇଁ। ବାକି SC ST ଓମ୍ୟାନ୍ PW ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ଆଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏକ୍ଜାମ୍ ଫି ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଡିଟେଲଲି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା। ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ସେପାରେଟଲି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଟିକେ କମ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ନଜର ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସବୁଗୁଡ଼ା ଅନିଜ ପାଇଁ ଅଧିକା ଅଛି। ତ ଡେଫିନେଟଲି ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ସେକ୍ସନ୍ ଅଫିସର, ଯେଉଁଠିକି ଗ୍ରୁପ୍ ବିର 2ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି, ଦୁଇଟାକ ଅନିଜ ପାଇଁ। ପେ ଲେଭେଲ୍ ଦେଖିବ 7 ହିସାବରେ 44,900ରୁ 1,42,400 ଆପଣଙ୍କ ପେ ସ୍କେଲ୍ ରହିବ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଗ୍ରୁପ୍ ବି ପୋଷ୍ଟର କିଛି ପୋଷ୍ଟ ମେ ବି ଟିକେ ସ୍ପେଶାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ମାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍, +2, ଡିପ୍ଲୋମା, 10th ଏ ଟାଇପ୍ର ମୋ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ଦେନ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ 2ଟା ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ପେ ସ୍କେଲ୍ ସେମ୍ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେନ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍ ବି ପୋଷ୍ଟ 3ଟା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, 3ଟାକ ଅନିଜବ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି। ହିନ୍ଦୀ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟର ଗ୍ରୁପ୍ ବି ଗୋଟେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅନିଜବ୍ ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ ସିନିୟର ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍ ବି ଗୋଟେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅନିଜବ୍ ପାଇଁ ଅଛି, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି PW କାଟା ପାଇଁ 2ଟାକ ରିଜର୍ଭ ରହିଛି। ଦେନ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍ C ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଅନିଜବ୍ ପାଇଁ ଅଛି। ସିକ୍ୟୁରିଟି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଗ୍ରୁପ୍ C ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ଅପର ଡିଭିଜନ୍ କ୍ଲର୍କ ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ଗ୍ରୁପ୍ Cର। ବହୁତ ଟାଇପ୍ର ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଆସିଯିବ ଆମର ଲାବୋରେଟୋରୀ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍ C 3ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି, 2ଟା ଅନିଜବ୍ ପାଇଁ, ଗୋଟେ OBC ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ PW ପାଇଁ ରିଜର୍ଭ ରହିଛି। ଯଦି ପିଲା ନହେଲେ ସେଇଟା ଅନିଜବ୍ ହେଇପାରେ। ନେକ୍ସଟ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍ C ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ଲୋଅର ଡିଭିଜନ୍ କ୍ଲର୍କ 4ଟା ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ଗ୍ରୁପ୍ Cର, 2ଟା ଅନିଜବ୍ ପାଇଁ, ଗୋଟେ ST ପାଇଁ, ଗୋଟେ EWS ପାଇଁ। ସାଇଟ୍ରେ ପେ ସ୍କେଲ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମଧ୍ୟ 1900 ସମଥିଙ୍ଗ। ଲୋଅର ଡିଭିଜନ୍ କ୍ଲର୍କ ଗ୍ରୁପ୍ C ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଅନିଜବ୍ର। ଡ୍ରାଇଭର ଗ୍ରୁପ୍ C 3ଟା ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ଗ୍ରୁପ୍ C ଭ୍ୟାକେନ୍ସି। ଲେଭେଲ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପେ ସ୍କେଲ୍ 19,900ରୁ 63,000 କେତେ। ଲାବୋରେଟୋରୀ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍ C 4ଟା ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଗୋଟେ ଅନିଜବ୍, ଗୋଟେ OBC, ଗୋଟେ ବ୍ଲକିଂ OBC ଆଉ ଗୋଟେ SC ପାଇଁ। ଲେଭେଲ୍ 1 18,000ରୁ, ଏଠି ମିଷ୍ଟିଂ ଅଛି ଟିକେ, ଏଇଟା 18,000 କରିବେ। 18,000ରୁ 56,900, ଏଠି ଯେଉଁ 1800 ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଟା ଟିକେ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି, ଏଟା 18,000 କରିବେ। ଲେଭେଲ୍ 1 18,000 ସମଥିଙ୍ଗ ଥାଏ। ଲାଷ୍ଟ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ 2ଟା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଗ୍ରୁପ୍ Cର, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ OBC, ଗୋଟେ EWS ପାଇଁ। 18,000ରୁ 59,000 ବା 56,900 ଆପଣଙ୍କ ବେସିକ୍ ପେ ରହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଟୋଟାଲ୍ 16 ଟାଇପ୍ର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆପଣ ଜଣାଇଲି। ଡିଟେଲ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ମାଗିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ମଧ୍ୟ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ହଷ୍ଟେଲ୍, 2ଟା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି, ଗୋଟେ ଫିମେଲ୍ ପାଇଁ, ଗୋଟେ ମେଲ୍ ପାଇଁ। ଫିମେଲ୍ ପାଇଁ ଅନିଜବ୍ ଅଛି, ମେଲ୍ ପାଇଁ OBC ରିଜର୍ଭ ରହିଛି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେୟା 18,000ରୁ 56,900 ଆପଣ ବେସିକ୍ ପେ ରହିବ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ SC ST EWS ଥିଲେ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ନେଇପାରିବେ, OBC ଥିଲେ ତା ବିଷୟରେ ଲେଖା ଡିଟେଲି ଦେଖି ନେବା। ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ମାଗିଛି ଆମର ସେକ୍ସନ୍ ଅଫିସର ପାଇଁ ଆପଣ ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ, ଯେକୌଣସି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆପଣ ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ ଦରକାର, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 3 ଇୟର୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ ସହିତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମାଗିବ। ଆମେ ବିନା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପୋଷ୍ଟ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି।
एटी मध्य असिस्टेंट 3 इयर एक्सपीरियंस मागिची। देन जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल आपाई बोधे कौन प्रकार एक्सपीरियंस मागी नथिबो। ये 1 इयर एक्सपीरियंस मागिची डिग्री इन इलेक्ट्रिकल सहित बा डिप्लोमा जदि आप तथापि तो सहित एक्सपीरियंस ये आवश्यक अच्छी। हिंदी ट्रांसलेशन कौन प्रकार एक्सपीरियंस बोध हुए मागिनी कि मास्टर डिग्री आप हिंदी में इंग्लीश में करते अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट आपको यूँ कौन नेक्स्ट सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट जोटा कि आपंकर गोटे पोस्ट अच्छी आटा PW रिजर्व रही जो आप बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग बा टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनफॉरमेशन IT जब ये करते मास्टर डिग्री ताहले आप सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट एलिजिबल रहे। देन टेक्निकल असिस्टेंट जो थे आप गोटे वैकेंसी थिला 32 वर्ष मैक्सिमम कंप्यूटर स्ट्रीम रे करथिले ताहले टेक्निकल असिस्टेंट आप एलिजिबल रहिबे। ओके देन सिक्यूरिटी इन्स्पेक्टर जदि आप बैचलर डिग्री कर जेकोसी यूनिवर्सिटी बा जेकोसी डिसिप्लिन चलो बैचलर डिग्री फ्रॉम एक यूनिवर्सिटी 3 इयर एक्सपीरियंस सिक्यूरिटी सुपरवाइजर बैचलर डिग्री सहित आप पाखे 3 इयर सिक्यूरिटी इन्स्पेक्शन बा सुपरवाइजर एक्सपीरियंस ताहले आप पोस्ट पर एलिजिबल रहिबे। बस एवढू आप समस्त अप्लाई करेंगे। ये मतलब टिके एक्सपीरियंस मागी देछि अपर डिवीजन क्लर्क रे UDC बा अपर डिवीजन क्लर्क गोटे पोस्ट अच्छी जो थे आप बैचलर डिग्री दरकार सहित 2 इयर एक्सपीरियंस मागी आप क्लर्क हिसाब से इक्विवेलेंट पोस्ट रे काम कर दरकार सहित टाइपिंग स्पीड भी मागी देखी ने 35 वर्ड पर मिनिट अच्छी। देन यही पोस्ट आप बढ़िया से अप्लाई करेंगे। ये कौन प्रकार एक्सपीरियंस मागिनी ये पोस्ट तल पोस्ट सब एक्सपीरियंस ना देखिए लैबोरेटरी असिस्टेंट जोटी की पोस्ट कम अच्छी 2टा पोस्ट अच्छी गोटे OBC अच्छी और गोटे पोस्ट रिजर्व रही PW साइंस स्ट्रीम रे गोटे अनिजपाई अच्छी आप BSc विथ 50% मार्क जदि अच्छी और कंप्यूटर स्किल थे डिजायरेबल मैंडेटरी नुह आप स्किल टेस्ट कंडक्ट करा तेणु कह BSc पिलापाई ये गोटे पोस्ट रही लैबोरेटरी असिस्टेंट ठीक अच्छे। देन देखा गोटे OBC अच्छी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी पिलापाई जो मैंने कि डिप्लोमा 3 इयर डिप्लोमा इन सिविल बा इलेक्ट्रिकल मेकानिकल करते से गोटे पोस्ट पर अप्लाई करेंगे OBC पिला ये आप स्किल टेस्ट कंडक्ट कर कंप्यूटर नॉलेज जानते भल न जानते भी अप्लाई कले असुविधा किसी ना। नेक्स्ट कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर स्ट्रीम गोटे पोस्ट अच्छी टेक्निकल लैबोरेटरी असिस्टेंट आप कंप्यूटर बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस जहाँ आम BCA बोली जाने आप BCA करते ये अप्लिकेबल रे जदि आप 50% मार्क अच्छी। नेक्स्ट आस लाइब्रेरी असिस्टेंट आप लाइब्रेरी असिस्टेंट पोस्ट में अप्लाई करा चाहूँ तो आप बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी बा इनफॉरमेशन साइंस हवा दरकार सहित 30 वर्ड पर मिनिट इंग्लिश आप टाइपिंग करेंगे। कंप्यूटर नॉलेज आवश्यक स्किल टेस्ट भी कंडक्ट करा ठीक अच्छे। नेक्स्ट लोअर डिवीजन क्लर्क बा LDS जाने कौन प्रकार एक्सपीरियंस ना ये आप 10+2 पास करते लोअर डिवीजन क्लर्क पर अप्लाई करेंगे। और लोअर डिवीजन क्लर्क केतरा वैकेंसी थिला ना 2टा वैकेंसी थिला अनिजॉब रे गोटे ST पे गोटे EWS रे तेणु 4टा वैकेंसी प्राय लोअर डिवीजन रही तेणु आप चाहिए लोअर डिवीजन क्लर्क अप्लाई करेंगे। 10+2 क्वालिफिकेशन मागी इंग्लीश आपको 35 पर वार बा हिंदी में आपंकर 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग करते आवश्यक सहित आप कंप्यूटर नॉलेज थी प्राय समस्त पाखे अच्छी और स्किल टेस्ट भी कंडक्ट करा ठीक अच्छे। नेक्स्ट ड्राइवर पर आपके 10 पास जब आप 10 पास कर ड्राइविंग लाइसेंस अच्छी हेवी व्हीकल ताहले आप ये लाइट व्हीकल भी चलो 10 पास फ्रॉम एक यूनिवर्सिटी पजेस ए वैलिड कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस फ्रॉम लाइट बा मीडियम बा हेवी 3टा जेकोसी चलो आउ जदि ये मोटर मेकानिज्म नॉलेज तो भी यहाँ आप बेनिफिट हम। एक्सपीरियंस ड्राइवर मोटर व्हीकल फॉर लास्ट 3 इयर जो मोटर व्हीकल आप 3 वर्ष चलाऊँ ताहले ये आप एलिजिबल रही पारे। नेक्स्ट जी लैबोरेटरी अटेंडेंट ये पोस्ट +2 साइंस जब आप +2 साइंस स्ट्रीम कर +2 साइंस पास कर अप्लाई करेंगे कौन प्रकार एक्सपीरियंस आवश्यक कहीं बा जब आप 10 पास सहित जी 2 इयर लैबोरेटरी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अच्छी 10th पास पर आप पाखे 2 वर्ष लैबोरेटरी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तथापि आप एलिजिबल अच्छा लैबोरेटरी अटेंडेंट ठीक अच्छे। लास्ट आस लाइब्रेरी अटेंडेंट ये 10+2 इक्विवेलेंट मागी सर्टिफिकेट कोर्स इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम एक यूनिवर्सिटी 1 इयर एक्सपीरियंस इन यूनिवर्सिटी बा कॉलेज बा एजुकेशन इंस्टीट्यूट इन लाइब्रेरी बेसिक कंप्यूटर एप्लिकेशन नॉलेज आवश्यक स्किल टेस्ट भी कंडक्ट करा जो पोस्ट पे आप देखी रखु आपको प्रथम केतटा पोस्ट देखिए बहुत कम निका पोस्ट अच्छी तथापि भी कंपटीशन कम जेहेतु झारखंड एरिया रे कंपटीशन रहे तो मुझे डेफिनेटली ओडिशा पे अप्लाई करूँ से भिडियोटी आप सामने शेयर करुँची। लास्ट देखिए हॉस्टेल वार्डेन जोड़ा कहते अटेंडेंट हॉस्टेल गोटे हूँ बॉयज मान गोटे गर्ल्स मान यहाँ आप 10th पास जब आप 10th पास कर अप्लाई करेंगे आप ITI
2 ଇୟର୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ITI ସହିତ 2 ଇୟର୍ର ହଷ୍ଟେଲ୍ ବା କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ এই টাইপের এক্সপিরিয়েন্স ଅଛି 2 ଇୟର୍ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କିଲ୍ ତ ତାହେଲେ ଆହୁରି ବେନିଫିଟ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ କିଛି ଜେନେରାଲ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, କୁଇକଲି ଆପଣ ଦେଖିନେବେ, ଏଇଟା ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ ଦେଖୁଛି www.cuj.ac.in ଆଗ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ତାର କ୍ୟାରିୟର ସେକ୍ସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଡିଟେଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡ଼ଭାର୍ଟାଇଜ୍ ମିଳିଯିବ, ସେଠି ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଯିବା ଆଉ କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଜର୍ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଯେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି SC ST OBC ହେଇଥିଲେ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ନେଇପାରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ବି ନେଇପାରିବେ ଚାହିଁବେ। ପ୍ରାୟ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପୋଷ୍ଟ ସବୁ ଏଜ୍ ଭଲ ଅଛି। ଅପର ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ 45 SC ST ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଏଠି ଅଛି। ଦେନ୍ ଆଉ କିଛି ବାସ୍ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମେ ଆପ୍ଲାଏ ଥ୍ରୋ ଅନଲାଇନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କୁ କପି ପେଷ୍ଟ କରିକି ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। এই লিঙ্ক কপি পেস্ট କରି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖାଉଛି। ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆପଣ ଯଦି କିଛି କ୍ୱାରି ଅଛି ଆପଣ ନନ୍ ଟିଚିଂ requirement@cuj.ec ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି କି ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ବାରମ୍ବାର କହି ରଖୁଛି ଆଉ ଥରେ, ଏଇ ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ ଆପଣ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି www.cuj.ac.in এই ୱେବସାଇଟ୍ ଆପଣ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପାଇଁ। ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଜର୍ କ'ଣ ରହିବ ନା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଜର୍ କନସିଡର ଦ ଫଲୋଇଂ ପେପର୍। ଆପଣଙ୍କ ମେ ବି ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ରହିବ, କିଛି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭ୍ ଟେଷ୍ଟ ରହିପାରେ, ସବୁ ନୁହଁ। ହ୍ୱେରେଭର୍ ଆପ୍ଲିକୁ ଲେଖି ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭ୍ ରହିବ ନାହିଁ। ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଟାଇପ୍ ପେପର୍ 1 MCQ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ରହିବ। ଆଉ କିଛି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭ୍ ପେପର୍ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟରେ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଲେଖିଥିଲା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇତ୍ୟାଦି ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟରେ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ ଥିଲା ସେ ପୋଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ବା ଟାଇପିଂ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ। ଆଉ ଯେଉଁ पेपर 1 ऑब्जेक्टिव साल बी कंडक्टेड फास्ट हुई क्वालिफाइंग नेचर, यहाँ मध्य केवल क्वालिफाइंग तापर बी सी भितर जोटा आप से हिसाब से आप सिलेक्शन हम। ओके, आउ से विषय इंस्ट्रक्शन लिखाई स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देखिपे। एग्जामिनेशन पैटर्न कौन रही पेपर 1 ऑब्जेक्ट टाइप, पेपर 2 डिस्क्रिप्ट टाइप ऑफ 100 मार्क। पेपर 1 ने आपंकर MCQ देखो कौन आसो जेनेराल अवेयरनेस 30, रिजनिंग रु 20, मैथमेटिक्स रु 20, आपणकर कंप्यूटर नॉलेज रु 10, हिंदी बा इंग्लिश रु जुआड़ू गोटे आप चूज करेंगे तार 20 टोटाल आप 100 क्वेश्चन 120 मिनट रही। देन तार डिटेल सिलेबस लिखी देती क्वेश्चन कौ टॉपिक रु आसो ये पेपर 1 रो। देन आपणकर पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव कंडक्ट करा सेटा आपको से प्रथम प्रिलिमिनारी बा पेपर 1 एग्जामिनेशन पर ही सेटा से मेंशन रखिए बाकी आउ किसी इंस्ट्रक्शन ये ना। तो ओवरऑल कहीपर गोटे नुआ रिक्वायरमेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड तरफ आसी जेहेतु ओडिशार पाख स्टेट अच्छी तेणु बहुत कंपटीशन ओडिशा कंपारिजन कम रही है। तेणु आपको कह निश्चित अप्लाई करूँ, बहुत भल पोस्ट नॉन टीचिंग पोस्ट कम अच्छी देखिए गोटे 2 3 टाइप अच्छी आ सब मैक्सिमम भी अनिज पोस्ट अच्छी। तेणु से तेणु आप निश्चित अप्लाई करूँ और कम तेले आप सिलेक्शन चांस बहुत अधिक रहा कारण ओडिशा तुलना से कंपटीशन बहुत कम रही है। मुझे आपको आरंभ भी कही से दृष्टि आप डेफिनेटली अप्लाई करूँ, गोटे भल पोस्ट कहीपर भल रिक्वायरमेंट ओडिशा पिलाम पाई। सो थैंक यू फॉर वाचिंग, सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। यहीपरी लेटेस्ट जॉब रेट किसी रिक्वायरमेंट वीडियो बा किसी एजुकेशन कंटेंट पे आम चैनल को जोड़ रही पारे। चैनल पे नुआ चैनल सब्सक्राइब करनी और जदि वीडियो भल लगी था आप सांग निश्चित शेयर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग।